এখন কটা বাজে বলতো, ঘড়িতে দেখ কটা বাজে। 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, পার্থদের ঘর থেকে বেরিয়েছে, 11:30 আসবে। ভেবে দেখ স্যার কোত্থেকে আসে। তো গল্প শুনে লাভ নেই ভাই, একটা লোক 10 বছর ওভাবে যাতায়াত করছে। তোর 10 বছর হলো, বাবুর ফ্যামিলিও আছে, উঠবি না, ছাদে উঠে যাবি। হ্যাঁ, পার্থ তালদি থেকে আসে, আসছে তো রোজ। মানুষটা এত ভেবে দেখ, 10 বছর 1-2 দিন, সপ্তাহে 3 দিন আসছিস না, এত বাজে লোক। অনলাইন জয়েন করিস না কেন? এটা উত্তর দে। তোর বাড়িতে তো ইন্টারনেট আছে, মানে ফোনটা তোর বাড়িতে না থাকে? চুকা 10টা 15 ক্লাসে আছে, বেশি কথা। 10টা 15 चलो शुरू करो, छेद गूगल आदमी उससे। चलो हेडिंग दाओ, एसयूआईडी। एसयूआईडी फुल फॉर्म सेट यूजर आईडी, ठीक है। इट इज अप्लाइड ऑन ओनर सेक्शन, ঠিক আছে। এটা ওনার সেকশনের উপর অ্যাপ্লাই হবে। তুই দুদিন আসিস নি কেন রে? একদিন তো কেন? তার আগে তো পরীক্ষা ছিল। তার আগে পরীক্ষা ছিল, আগের দিন আসিস নি কেন? আগের দিন মনে কর তাড়াতাড়ি, মিথ্যা কথাটা ভাব, তখন লিখি। শনিবার এসেছিলাম, বলেছিলাম পারমিশনটা মিস না করতে, দিয়ে দিলি। শনিবার এসেছিলাম। ইট ইজ অ্যাপ্লাইড অন ওনার সেকশন। এবার এই যে परमिशन আছে, ये जो परमिशन है ना, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाकी परमिशन हम लोग इंप्लीमेंट करके टेस्ट करते हैं, इसको रिमूव करके टेस्ट करना है। কিরকম? মানে ধরো আমি একটা ফোল্ডারের উপরে একটা एसयूआईडी বা एसजीआईडी परमिशन दिते चाहिए, तो क्या है, एसजीआईडी परमिशन बाय डिफॉल्ट तो नहीं रहता, हमको अप्लाई करना होता है। बट एसयूआईडी परमिशन ऐसा परमिशन है जो बाय डिफॉल्ट यूजर के पास रहता है। दैट्स व्हाई यूजर कैन रन सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स। किरकम? धरो एक यूजर चाहता है कि अपना पासवर्ड चेंज करे, यूजर कैन डू इट, ये सुनना है ना? ना तो इज इट रिक्वायर्ड टू बी लॉगड इन উইথ রুট? না তো, আমি আমার পাসওয়ার্ড পাল্টাতেই পারি, কাউকে উত্তর দেওয়ার ব্যাপার নেই। বাট ইট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমান্ড, এটা একটা एडमिन लेवल कमांड पास wd। बट एडमिन लेवल कमांड तो यूजर अपने लिए रन कर सकता है। मैं स्टैंडर्ड यूजर या नॉर्मल यूजर में किसको बोलूंगा? जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता है, लेकिन दैट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट नॉट डिस्टर्ब अदर यूजर्स। मैं एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता हूं जो बाकी किसी को डिस्टर्ब ना करे, मेरे लेवल पे अगर वो है दैट इज एप्लीकेबल, मैं उसको यूज कर सकता हूं, उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो पास wd सच ए कमांड जो यूजर अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। लाइक इफ यू सी, मैं अगर सोचो मैं यहां से थोड़ा सा रूट में चलता हूं, तो सपोज आई एम इन रूट, यस ना, तो सपोज आई एम क्रिएटिंग ए यूजर ईशान, I am setting a password pass wd ishan, पासवर्ड ईशान के ऊपर अप्लाई हो गया। नाउ लेट मी लॉग इन विथ ईशान, SU ईशान, ठीक है। नाउ ईशान वांट टू चेंज हिज पासवर्ड, ईशान खाली लिखेगा पास wd, करंट पासवर्ड क्या है, इट इज रेड हैट, न्यू पासवर्ड, ईशान का पासवर्ड अप्लाई हो गया। नाउ ईशान कैन रन दिस कमांड, करेक्ट? यस और नो? এবার ভেবে দেখো, আমি লগ আউট করে যাচ্ছি ঈশান থেকে, एंड आई एम इन रूट राइट नाउ। तो पास wd कमांड कहां पे रन करता है? usr bin pass wd, আমরা তো জানি ना कमांडটা, वेयर इज पास wd कमांड हम लोग रन कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये कमांड का एग्जैक्ट पाथ कहां पे है। इफ आई प्रेस एंटर, हाँ
अभी अगर मैं सोचो एक्चुअली कमांड इस तरफ से रन कर रहा है, ये वाला फाइल है, ये सुनो, अभी ये वाला फाइल को अगर मैं खाली परमिशन चेक करता हूं, इफ आई सी परमिशन ऑफ दिस पार्टिकुलर फाइल, मैं अगर इस पार्टिकुलर फाइल का परमिशन चेक करता हूं तो कैसे चेक करेंगे? कमांड विल बी ls space -l usr bin pass wd. Can you see there is a s in the owner section? yes or no? owner section पे एक s है कि नहीं? Yes. This s denotes SUID. अगर ये परमिशन हट जाता है, इफ यू रिमूव दिस परमिशन, अगर आप SUID परमिशन को ये पार्टिकुलर कमांड से रिमूव कर देते हो, तो दैट कमांड इज नॉट गोइंग टू फंक्शन, कमांडটা ফাংশন করবে ही না। करके देखे, समझ में आ रहा है ना? कि रे हाँ কাজ कर आज भी रोज देखो, कमांड इज chmod u-s, u माने ओनर, रिमूव करना है तो माइनस, s माने SUID, कौन सा फाइल से हटाना है? usr bin बांध लिया bin pass wd, हट गया। एक बार फिर से चेक करो, व्हाट इज इट नाउ? x आ गया। बट नाउ इफ आई अगेन लॉग इन टू ईशान, su माइनस ईशान, ईशान लॉग इन किया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इफ आई রান द कमांड pass wd, চেঞ্জিং পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে, কারেন্ট পাসওয়ার্ড দিচ্ছি jetking@123, নিউ পাসওয়ার্ড দিতে বলছে, ধরো বললাম মৌলি@12345, মৌলি@12345, মৌলি@12345। अगर पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो दिखाएगा पासवर्ड डू नॉट मैच। क्या दिखा रहा है? ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर। क्यों? बिकॉज यूजर से आप ये कमांड चलाने का परमिशन छीन चुके हो। अगर आप यूजर को ये परमिशन देते हो तो यूजर कैन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द कमांड। अगर यूजर को आप ये परमिशन नहीं देते हो तो यूजर कैन नॉट सक्सेसफुली रन द कमांड। एम आई क्लियर? यूजर को अगर SUID परमिशन आप देते हो तो यूजर ये कमांड रन कर सकता है। अगर यूजर को ये कमांड आप नहीं देते हो तो आपका यूजर ये कमांड रन नहीं कर सकता है। एक मिनट है, बोलो। हेलो है, পারমিশনের জন্যই আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইউজারে অ্যাডমিন কমান্ড, কিছু অ্যাডমিন কমান্ড আমি রান করতে পারি। তুমি যে কোনো কমান্ড, ধরো তোমার এই যে USR বিনের ভেতরে যে কটা কমান্ড আছে, তুমি প্রত্যেকটা কমান্ডে যদি তুমি পারমিশন চেক করবে দেখবে সবেতে এস রয়েছে, সবেতে এস রয়েছে। কেন? एज यू आर नॉट सपोज टू रन एनी काइंड ऑफ कमांड, तुमको खाली सर्विस इस्तेमाल करना था, बट यू कैन रन सम कमांड्स व्हिच कैन चेंज समथिंग। जो काम है बोल, ऐसा কোনো কমান্ড ধরুন যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড ইউজারে রান করেন সেগুলো আমরা রুট থেকে SUID পারমিশন দিয়ে রান করাতে পারি? পারি, একদম পারি, ঠিক বলছিস তো, একদম পারি, পারি তো। এই পার্টটা ক্লিয়ার হলো? এটা কি শুধু কমান্ডের ক্ষেত্রেই হয়, আমি আলাদা কোনো ফাইলে? না না না, এটা খালি কমান্ডের ক্ষেত্রে হবে। মানে খুব লিমিটেড পারমিশন এগুলো, বুঝলে? মানে খুব বেশি এর ইউটিলিটি নেই, বাট আছে, কাজে লাগে, খুব কম। মানে এইটা কি বলতো, SUID পারমিশন তোমায় কেউ দেখাবে না, দেখাবে না এই কারণে, কারণ এটা তো বাই ডিফল্ট হয়, পরীক্ষাতেও আসে না। বাট ইন্টারভিউ যদি জিজ্ঞেস করে তখন যদি কোনো एडमिन भूल करे ये परमिशन सरिए फैले, अगर कोई एडमिन गलती से ये परमिशन हटा लेता है तो तब तो तुमको SUID के बारे में पता नहीं है, तो आप ये ट्रबल शूटिंग तक जाओगे ही नहीं, तो दूसरा ही कुछ हो सकता है, आप ये वो ढूंढने रहोगे। बट प्रॉब्लम ये जगह पे रेड থাকবে, কালারটা খেয়াল রাখবে ऑलवेज, ये ख्याल ध्यान रखना, अगर SUID परमिशन है तो कलर रेड में रहेगा फाइल के ऊपर, रेड कलर पूरा हाईलाइट करा থাকবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, নিউমেরিক রিপ্রেজেন্টেশন is 4। কেন 4? 3 নয় কেন? 1 + 2 के लिए एक रिजर्व है, मतलब SGID के लिए 1, स्टिकी बिट के लिए 1, SGID के लिए 2, स्टिकी बिट प्लस SGID के लिए 3 एंड SUID के लिए 4। ठीक है,
এটা হলো it allows a normal user to run some administrative commands if we remove this permission, a normal user cannot change or cannot execute any administrative command. ठीक है, ये है SGID। জাস্ট ছোট্ট জিনিস, একদম একদম বাচ্চা ছোট্ট মতো। কমান্ডটা রান করলাম কি করে? কমান্ডটা রান করবার জন্য আমাদের এই কমান্ডটা কোথায় গেছে? ফার্স্টে where is দিয়ে চেক করেছি, তারপর এই পুরোটা। এবার সেম ভাবে আমাকে এই পারমিশনটা আবার দিয়েও দিতে হবে। তাহলে আমরা এখান থেকে লগ আউট করলাম, रूट में वापस आ गए, কি লিখবো chmod u+s usr bin now user can run again। ঠিক আছে, লিখছো তো লিখে নাও। এর পরের পারমিশনটা এক্সিলেন্ট, এর পরের পারমিশনটা উইন্ডোজেও আছে, বাট খুব অন্য নামে আছে, নামটা খুব সুন্দর। এর পরের পারমিশনটা খুব এক্সাইটিং হবে। হ্যালো, না বলছি, আরে বলছি দাঁড়াও। পেমেন্ট সহজে হয়ে যায় সব জায়গাতে, টাকা নেওয়ার রাস্তাটা পরিষ্কার রাখে ওরা। প্র্যাকটিক্যাল সাথে মানে শক্ত হোক না কেন, টাকাটা ঠিক সুন্দর নিয়ে নেবে, ও নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। চলো আগে যাই আমরা। এটা সবার হয়েছে তো? এবার চলো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পারমিশন, হেডিং দাও ACL, একদম অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে এই সিসিনের মতো। বলো মরিয়াম, কি বলছো? হ্যাঁ, কেউ যদি না করে ওরা দেখবে 10-12 দিন, তারপর অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড করে দেবে। একদম ওরা কোনো চিলি নেয় না। আমি বললাম যে স্যার যদি হয়ে যায় আমি অন্য একজনের আইডি তে খুলে কেন 10-12 টাকার জন্য এরকম করা? ভারতীয় মানসিকতা কেন? সার্ভিসটা দিচ্ছে ফ্রিতে, ভালো লাগছে না? এই জিনিসটা করে করে মাইক্রোসফট পুরো ফ্রি টিয়ার অ্যাকাউন্টটাই বন্ধ করে দিল এই 365 এর এই জিনিসটা করে। সত্যি বলছি, আমি আর রূপক স্যার আমরা দুটো ডেভেলপার সাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে রেখেছি, যেটা দিয়ে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল করেছিলাম। ওটা যদি না খুলতাম 365 আসতো, থিওরি পড়াতাম, আগে চলে যেতাম। ওই অ্যাকাউন্টটা দিয়ে 500 ক্লাস নিয়ে দিল আমার। তাহলে ওই দিনকে অ্যাকাউন্টটা বানালাম কেন? ওই জন্য দরকার ছিল এক, আগে না মাইক্রোসফট 365 এর অ্যাকাউন্ট বানাতে দিত,
প্রচুর টাকা মানে প্রচুর অ্যাকাউন্ট আমরা বানিয়েছি আগে, কিন্তু লোকে টাকা দেয় না, এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়ন থেকেই সরিয়ে দিয়েছে সার্ভিসটাকে। এবার আমি অনেক কায়দা করে দেখেছি, মোবাইল নাম্বার পাল্টে, অনলাইন মোবাইল নাম্বার জেনারেট করে, ইউএস এর নাম্বার জেনারেট করে, টর ব্রাউজার ইউজ করে, হবে না তো হবেই না, হবে না, মানে ওটা আমার থেকে বেশি জানে ওরা, তো খুঁজে পেয়ে গেছে যে আমার সঙ্গে চিটিংবাজি করার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা হলেই ঠিক আছে, এরকম করিস না, 10-12 টাকা বিল লিস্টে দিয়ে দিবি, কোনো অসুবিধা নেই, আসবে না, এখনো বিল আসার প্র্যাকটিক্যাল করিস নি, এলেই করলেই হবে। হ্যাঁ একদম সময় নেবে না, দিতে দেবে, পরের দিন সকাল বিল দিতে দেবে। আমরা আগের দিন অ্যাড গেটে করেছি, আমাদের বিল এসে গেছে একদম। এবার বাকেটের বিল আসবে, স্টোরেজের বিল আসবে, ইএফএস এর বিল আসবে, এগুলো বিল আসবে। যাই আগে चल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट আমরা सीसीएन में पढ़ेছিলাম। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करके हम लोग पार्टिकुलर सिस्टम को परमिशन देते हैं, पार्टिकुलर सिस्टम को। यहाँ पे तो पार्टिकुलर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पार्टिकुलर यूजर के ऊपर पॉलिसी अप्लाई करेंगे। बात को अच्छे से समझो, सोचो कि मेरे पास कोई एक फोल्डर है, चलो एक छवि आंका जाएगा, लेट्स से आई हैव दिस फोल्डर, এই ফোল্ডারটা ধরো নাম ধরো বললাম যে /z, একটা फोल्डर আছে। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने सोचो फाइल रखा है f1 एंड f2, ठीक है। f1 जो फाइल है इसको u1 बोल के एक तो यूजर ने बनाया है, एंड f2 जो फाइल है इसको u2 बोल के एक तो यूजर ने बनाया है। नाउ I have some other users in the system, Ishan and Rohit. I have a group called managers, and Ishan is the member of manager. Is the infrastructure clear? Yes or no? समझे सब लोग? मेरे पास एक /z बोल के फोल्डर है, उसके अंदर में 2 फाइल है, 2 फाइल को बनाया है u1 एंड u2 यूजर ने। अच्छा, मेरे पास और दोनों यूजर है, दैट इज ईशान एंड रोहित। मेरे पास एक ग्रुप है जो है मैनेजर्स, उस मैनेजर ग्रुप का मेंबर है ईशान एंड u1। तो आप मुझे बता सकते हो, अगर हम लोग f1 का ही बात करेंगे, if we talk about only f1, then who is the owner? Who is the group owner? Managers. And who are others? Rohit আর ईशान কেন? ঈশান ম্যানেজারে, ईशान तो मैनेजर मेंबर আছে। U2 Is it or not? मैं अगर ये काम पे मैं अगर chmod कमांड को यूज करता हूं, if I use the command chmod, तो chmod कमांड यूज करने का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है मैं एक साथ में सब कोई को आधार पकड़ के परमिशन दे सकता हूं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इज दैट कि मैं आधार में से कोई पार्टिकुलर यूजर को परमिशन नहीं दे सकता, मुझे रोहित को खाली अलाउ करना, आई कैन नॉट डू इट। मैं नहीं चाहता कि रोहित इसका ओनर बने, और मैं ये भी नहीं चाहता कि रोहित इस पार्टिकुलर मैनेजर ग्रुप का मेंबर भी बने। ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव देम द एक्सेस, देन हाउ कैन आई डू इट? ভালো করে ভেবে দেখো, খুব আবার আমি একটা পরিষ্কার করে জিনিসটা বুঝে নাও, বুঝে নিলে খুব সহজ। আমি বলতে চাইছি যে मैं ये बोलना चाहता हूं ऐसा है कि सोचो हमारे पास में एक तो बैच है, जैसे ये बैच नंबर, सोचो कि तुम्हारे बैचটা ধরো RSCS इज द बैच, ठीक है। अच्छा, इस बैच में बैच को बनाया है लेट्स से मैंने, तो आई एम द ओनर ऑफ द बैच, तो RSCS से बैच का ओनर राजा बाबू है। हम लोग का ग्रुप एक है JK मॉड RSCS से बोल के एक ग्रुप है, उस ग्रुप का मेंबर्स इसका ग्रुप ओनर होंगे, ये सुनो, एवरीवन इनसाइड द ग्रुप इज द ग्रुप मेंबर और ग्रुप ओनर्स, ये सुनो। बट हु आर अदर्स? अदर के बाकी अन्यान्य बैचे যারা আছে, जो लोग हम लोग का इस बैच का मेंबर नहीं है, वो लोग अदर है।
मैं अगर अदर को रीड परमिशन देता हूं, दैट परमिशन इज एप्लीकेबल फॉर रूपक सर एंड टीम, that permission is applied for Bulbul ma'am and team, Sabi sir and team, Rajyasree ma'am and team, Riya madam, Sudipta madam and team. But আমি চাইছি, what I want to give only right access to Sudipta ma'am, আর কাউকে না। আমি শুধুমাত্র ওকেই রাইট অ্যাক্সেস দিতে চাই, যে আমার ক্লাস ডকুমেন্টটা ও দেখতে পাবে, আমি এরকমটা চাইছি। मैं ऐसा चाहता हूं कि सुविता मैम कैन सी आवर क्लास डॉक्यूमेंट। ठीक है, सपोज एक रेडीमेड डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूं, मैडम भी जब क्लास लेगी इसको इस्तेमाल कर पाएगी। आई वांट दैट। सो मुझे क्या करना है, मेरे पास ओनली एक ही ऑप्शन है कि सुदीप्ता मैम को हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। हाँ, यस, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं जो रोहित को जो बोलता हूं, मैं नहीं चाहता कि सुदीप्ता मैम को सुनाई दे, तो आई विल नॉट ऐड सुदीप्ता मैम टू आवर ग्रुप। है बोलो ना 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 लगे এটা আমার ল্যাবে একটাও নেই, আরো দুটোতে নেই, ল্যাব বোর্ডটা কোথাও নেই। রিয়াকে জিজ্ঞেস করো, ও কালকে বিকেলে শুধু কালকে নিয়ে গেছিল আমার থেকে সেই ল্যাবে। এটা আমারটা, আমি তোমাকে দিলাম, তুমি আমায় দিয়ে যেও। আচ্ছা, বাকিদের কথা যায় না, এটা আমার পার্সোনাল সম্পত্তি, এটা আমার জিরকিং দেয়নি। যাই হোক, ব্যাপারটা বোঝা গেল। আমি সবিতা ম্যামকে এই গ্রুপে অ্যাড করতে চাই না, তাই আমি ওকে যাতা বলবো, ম্যাম দেখলে খারাপ ভাববে। বাট আমি চাই যে मैडम আলাদা করে राइट परमिशन पाक। एटा CH mod कमांड से मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? CH mod will take her as others, एंड अदर के ऊपर में जो परमिशन है वो उनके ऊपर में अप्लाई हो जाएगा। मैं स्पेसिफिकली कोई यूजर को या स्पेसिफिकली कोई ग्रुप को स्पेशल परमिशन नहीं दे पाऊंगा यूजिंग CH mod। CH mod सबके लिए जनरल कंपार्टमेंट जैसा ही है, आदर हो उस वही वाला परमिशन लो, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। লোকাল ট্রেনে উঠবার মতন আমার কোনো সম্পত্তি নেই। তুমি লোকাল ট্রেনে উঠেছো, গরিব মানুষ, ওঠো আর বসতে পেলে বসো, না দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্য তোমার জন্য কোনো স্পেশাল সিট নেই, সরকারি বাসের মতো ফিমেল সিট নেই। আগে উঠলে এবার মানুষ কিছু ভদ্রলোক হয়, দিদিভাই বসুন, সেটা আলাদা কথা। বাট আমরা এমনটা করতে চাই না, আমরা ডিজিটালি ভাবছি। লোকাল ট্রেন 20টা সিট আছে, প্রথম 20 জন বসতে পাবে, তারপরের 20 জন গেটে সিঁড়ির সামনে দাঁড়াবে, বাকিগুলো ঝুলবে। আদার্স পারমিশন এটা আমি কোনো একটা ও মৌলি এসছে বসতে দাও ये सब चलবে না, ये सब नहीं चलेगा। तो ये सब अगर आपको करना है, you want to give someone a privilege, then you need ACL configuration in Linux। क्लियर? এই सेम জিনিসটাকে अगर हम लोग विंडोज ग्रुप पॉलिसी में लेके जाएंगे, सो ग्रुप पॉलिसी किसके ऊपर अप्लाई होता है? स्मॉलेस्ट, इट इज ऑन OU। OU से छोटा कोई कंपोनेंट के ऊपर आप ग्रुप पॉलिसी नहीं डाल सकते। बट विंडोज सर्वर 2008 में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया, नाम था FGPP। की नाम? FGPP, फाइन ग्रेन्ड ग्रुप पॉलिसी। की नाम? फाइन ग्रेन्ड ग्रुप पॉलिसी। की काज? এই পারমিশনটা দিয়ে বা এই পলিসিটা দিয়ে, ये पॉलिसी यूज करके आप यूजर ग्रुप को भी कोई ग्रुप पॉलिसी के अंडर में लेके आ सकते हो। यू डू नॉट नीड टू बी ए मेंबर ऑफ एनी OU, माने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का मेंबर होने का जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई पॉलिसी ऑन ए पर्टिकुलर यूजर। पहले क्या था कि पहले विंडोज प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग सोचे पहले कि अगर आपको कोई यूजर या ग्रुप को कुछ भी एक्सेस देना है, आइदर आप खाली परमिशन ही दे सकते हो, रीड राइट एग्जीक्यूट फुल कंट्रोल, बस और किच्छु ना। और अगर इससे ज्यादा चाहिए, यू नीड टू मेक ए OU, उसको उसके अंदर में डालो, देन OU के ऊपर परमिशन दो। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं क्या, मैं डायरेक्टली यूजर को या ग्रुप को परमिशन दूंगा। इज इट पॉसिबल इन विंडोज? बिफोर 2008 सर्वर नॉट पॉसिबल, बट आफ्टर विंडोज सर्वर 2008 पॉसिबल। কিভাবে? FGPP। এই জিনিসটা লিনাক্সে প্রথম থেকেই আছে। কি নাম? ACL। এসব ভাবেও নি, OU ফয়ু চক্কর নেই। তুমি যাকে দিতে চাইছো परमिशन দিতে পারবে। आप जिसको भी परमिशन देना चाहते हो आप आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल लाइन कमांड एप्लीकेबल, যা চাও তাই পারমিশন দিতে পারবে। ইট ইজ এ গ্রুপ, ইট ইজ এ ইউজার, ডাজন্ট ম্যাটার। তুমি সবাইকে স্পেসিফিক ইন্ডিভিজুয়াল পারমিশন দিতে পারবো। ঠিক আছে? each and every user, each and every group can be customized, can be specially given permission in Linux।
ইউজিং হোয়াট, ইউজিং ACL। ক্লিয়ার তো? ভালো করে বুঝে নাও। কি রে বুঝলুস? আজ কলা বল কি বুঝলি শুনি, কি বুঝলি বলতে হবে, নাহলে মার খেয়ে যাবি এক্ষুনি। না বুঝতে পারলে বল, আমি আবার বলবো, অন্য গল্প বলবো। স্যার এটা স্যার গ্রুপ মেম্বার না থাকলেও এটা হ্যাঁ specific হ্যাঁ, আমি আদারের মধ্যে একটা স্পেশাল লোককে খুঁজে পেতে চাইছি, বুঝতে পারলি? সিমোডের ব্যাপারটা কিরকম হতো হুম? কিরকম হতো সিএইচ মোডের ক্ষেত্রে আদার সবাই। others? হুম, মানে আগে সিএইচ সবাই মোড ছিল। অনেকটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করবার মতন, ঠিক আছে? তোর বন্ধু বান্ধবের মধ্যে তোর কাউকে পছন্দ হলো না, তোর জুনিয়রের মধ্যে তোর কাউকে পছন্দ হলো না, তোর ব্যাচমেটের মধ্যে কাউকে পছন্দ হলো না, এরা সবাই তোর গ্রুপ মেম্বার ছিল। এবার তাহলে তোর কি উপায়? ম্যাট্রিমনি সাইট, আর কোনো উপায় নেই। সিনিয়র হলে অতটা সাকসেসফুলি হয় না সব সময়, ওটা স্পেশাল কেস। Sticky bit। হ্যাঁ ওটা স্পেশাল কেস ভাই, ওটা স্টিকি বিট, ওটা সহজে পাওয়া যাবে না, ওটা মধ্যে অনেক ক্ষমতা লাগবে। কি বললাম বুঝতে পারলি? এইবার তাহলে তোর কি উপায়? বাড়িতে একটা ঘটক ডাকো, ডেকে বলো কথা তার সাথে, আমার এরকম মেয়ে পছন্দ, আপনি যদি কোনো সন্ধান থাকে জানাবেন। তাহলে সবাই আদার্স, সবার জন্য একই পারমিশন। এবার তুমি নিজে পছন্দ করছো, তাহলে আদার ছিল, এবার ওই আদারের মধ্যে তুমি একটা লোককে খুঁজে বার করলে, বাহ এনাকে তো আমার বেশ ভালো লাগছে, চলো কথা বলা যাক। এই কথা বলতে বলতে তার সঙ্গে তাকেও তোর ভালো লাগলো, তোরও তাকে ভালো লাগলো, এরকম একটা। এটা হচ্ছে আমাদের ACL। কি বুঝলি? বুঝিস? চল তাহলে লেখা যাক। It is used to assign permission to specific user and groups। ये परमिशन यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूजर और ग्रुप को परमिशन दे सकते हो। Permissions are for others remains same। अदर के लिए परमिशन सेम रहेगा, परमिशन विल बी अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर यूजर। ठीक है? স্যার বলছে আমি সিএমডি খুলতেই দেবো না, গ্রুপ পলিসি পড়াচ্ছে, বলছে আমি গ্রুপ পলিসি সিএমডি খুলতেই দেবো না। বোঝা গেল জিনিসটা? अभी এটা না প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করে দেখতে হবে। ACL जो है इसका থিওরি नहीं है, জাস্ট আমরা প্র্যাকটিক্যালি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখতে পারবো যে কত সুন্দর জিনিস। চলো তাহলে করে দেখা যাক। চল সবার লেখা হয়েছে 2 লাইন। Yes. এবার তাহলে আমরা একটা इसको টেস্ট করতে, কি রে? হ্যাঁ করবো? কেমন লাগবে? ভালো লাগবে? চল এটা নর্মাল ইউজার দিয়ে করি। চল লগ আউট করে দিচ্ছি এখান থেকে, বেরিয়ে গেলাম। চল এটা ফোল্ডার বানাই, mkdir/tmp। এই ওই বানাচ্ছি না এটা। আজকে কত কি বার? ওয়েডনেসডে, থার্সডে না টিউসডে? টিউসডে কত রে? টিউসডে 3। পারমিশন চেক করবো, ls - l d tmp টিউসডে। দেখে নাও বাকিদের জন্য কি পারমিশন আছে। শুধুমাত্র रीड एंड एग्जीक्यूट, मतलब कोई अगर आता है तो इस फोल्डर के अंदर घुस के इसका कंटेंट देख सकता है। कैन नॉट एडिट, कैन नॉट राइट, कैन नॉट क्रिएट। क्लियर? ये सुनो, इतना दूर तक सबको क्लियर है? अच्छा, एबार स्टूडेंट यूजर जो है, स्टूडेंट यूजर का ग्रुप ओनर कौन है? स्टूडेंट। বলছি তুমি এরকম করতেই পারো না। ठीक है, मेरा एक एडमिन बोल के मैंने ग्रुप बना लिया। अच्छा, मेरा ईशान बोल के एक तो यूजर भी है, उस ईशान यूजर को मैं एडमिन ग्रुप का मेंबरशिप दे देता हूँ। तो यूजर मोड
মাইনাস এ ক্যাপিটাল জি অ্যাডমিনস ঈশান। কমান্ড অ্যাকসেপ্টেবল? বোঝা গেছে? Now, এবার আমি এখান থেকে লগ আউট করে যাচ্ছি। তো হু আর আদার্স? User 2. আমরা আরেকবার যাব, 2-4টে ইউজার বানিয়ে আসি। user add Jeet, user add Moriam, user add Biraj, আমি না আনাস। ঠিক আছে, I have 4 users। এবার পাসওয়ার্ড সেট করব, passwd Jeet, জিতের পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম। মরিয়মের পাসওয়ার্ড দেওয়া হলো, passwd বিরাজ। কি স্যার পাসওয়ার্ড ছাড় না দিয়ে মানে সবার তো নাও দিতে পারে। কি বলছো? স্যার পাসওয়ার্ড না দিলেও তাই এই কথাটা একটা শাস্তি চড় হিসেবে পাওয়া যেতে পারে। ইউজারের পাসওয়ার্ড না দিলে ইউজারটা লগ ইন করতে পারবে অনুমান? छोटवाला থেকে কি বলছি এক কথা। यूजर बन गया मेरा, सारा यूजर रेडी हो गया। नाउ मेरे पास एक टेम के अंदर में मेरा एक ट्यूसडे 3 बोल के फाइल है, फोल्डर है। ठीक, चलो আমরা ওই ইউজারটা দিয়ে চলে যাই, लॉग आउट করে দিই এখান থেকে। स्टूडेंट यूजर फिर एलम, स्टूडेंट यूजर में मैं वापस आ गया हूं। अभी लेट मी क्रिएट ए फाइल इनसाइड ट्यूसडे 3 tmp ट्यूसडे 3 ধরে বললাম doc1। ঠিক, লিখো hello linux inside tmp tuesday doc1। ठीक है ना, लिख दिया हम लोग ने doc1 के अंदर में hello linux। কোনো অসুবিধা? এ বাবা কোনো অসুবিধা নেই। চলো এবার দেখে নি পারমিশন, ls space minus l tmp tuesday doc1। परमिशन देखो, अदर्स के लिए क्या परमिशन है? r माइनस माइनस। सो अदर्स कैन ओनली सी बट कैन नॉट डू एनीथिंग, करेक्ट? अच्छा, এবার व्हाट आई वांट टू सेट राइट परमिशन ओनली फॉर मोरियम। मोरियम के लिए खाली आपको राइट परमिशन देना है। मोरियम कौन है? अदर्स। मोरियम तो अदर्स, ना तो ग्रुप मेंबर ना तो कोई भी है, but I want only Moriam gets the right permission, nobody else। How can I do that? तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि बाकी लोग के ऊपर क्या ACL परमिशन है। तो ACL परमिशन चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रूट में। ठीक है, तो चलिए रूट में su माइनस तो को बोललाम देखবার জন্য কমান্ড get FACL। কি কমান্ড? get FACL। ঠিক, get মানে দেখবো, f মানে ফাইল, ACL মানে ACL। কি দেখবো? কার পারমিশন? TMP के अंदर ट्यूसडे के अंदर doc1। আউটপুট হচ্ছে এইটা, এইটা হচ্ছে ফাইলটার নাম, ওনার স্টুডেন্ট, গ্রুপ স্টুডেন্ট, ওনারের উপরে rw মাইনাস পারমিশন আছে, গ্রুপে আর, আদার্সে আর। ইজ দেয়ার এনিবডি এলস? নোবডি এলস। যাবো আগে, ওকে। এইবার আমি চাইছি যে মরিয়ামকে আমি রিড রাইট পারমিশন দিতে চাই। রিড তো আছেই, রাइट দিতে চাই। তাহলে এই পারমিশনটা কি করব? ये परमिशन हमको क्या करना है? सेट करना है। তো কমান্ড সেট করবার জন্য সেট FACL। ঠিক, কমান্ড কি লিখবো? সেট FACL মাইনাস m, m ফর ইমপ্লিমেন্ট। হ্যাঁ, m মানে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট। এবার
जिसको आप परमिशन देना चाहते हो वो कौन है? बोलो। মরিয়ম কি? What is মরিয়ম? না, মরিয়ম is a user. ইউজার বোঝাবার জন্য ইউ, ঠিক, কোলন। ইউজারের কি নাম? মরিয়ম, কোলন। কি পারমিশন দিতে চাও? আর ডাব্লিউ, রিড অ্যান্ড রাইট। আচ্ছা, স্পেস কোথায় দিতে চাও? টিএমপি টিউসডে ডক ওয়ান। কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, চেক করো। get FSCL TMP Tuesday doc 1। মরিয়ম রিড রাইট পারমিশন পেয়েছে? তাহলে চলো মরিয়ম দিয়ে লগইন করা যাক। su মাইনাস মরিয়ম ঢুকে বললাম cd tmp tuesday 3 ls doc 1। I want to see hello linux I can echo লিখো এরকম ভাবে hello there I am Cortana। তুমি চাইছো যে এইটাও সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাক, হয়েছে? রাইট পারমিশন পেয়েছো মরিয়ম, হ্যাঁ কি না? ক্যাট করো, ক্যাট ডক 1, 2 লাইন দেখাচ্ছে। তুমি রাইট পারমিশন পেয়েছো। এবার বাকিরা ভাবছো মরিয়ম ঢুকে কি, এসো বলো। हो गया साइन, ठीक है, कल आ जाना सुबह, उसको लेते आना ऑफलाइन रोज। ये सब नाटक আমি শুনতে চাই না, रोज ऑफलाइन। ये तुम्हारा जनवरी नहीं आएगा, 1 साल नहीं आया ना, हर 1 महीना पीछे होता जाता है। ऑफलाइन आना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग, देखो एक बार पूरा अच्छे से बात कर लो। सर का बोले ये वाला बात, जनवरी वाला बात सर को बोले हो तो रुको, थोड़ा सा हम बात करेंगे फिर जाना। रुको अभी चुपचाप, कोई जाना नहीं है, रखो रखो तुम्हारे पास रखो। ये वाला पार्ट क्लियर है, পরিষ্কার তো? এবার লোকে ভাবছে কি, लोग क्या सोच रहा है कि मोरियम को परमिशन मिला है मतलब हम लोग को भी मिला है। क्यों? बिकॉज हम लोग भी अदर है, मोरियम भी अदर है। चलिए देखते हैं। तो সিডি বেরিয়ে এলাম এখান থেকে, এন্ড মোরিয়াম লগস আউট। এই কথা থেকে কে নেচে উঠেছে? আদার্সরা নেচে উঠেছে। কি কি নাম আছে? জিৎ। জিৎ বেশি উৎসাহিত, চলো জিৎ দিয়ে লগইন করা যাক। জিৎ ঢুকে বললো টিএমপি বল টিউসডে 3 ক্যাট ডক 1 দেখতে পাচ্ছি, একো লেখা, আমিও এডিট করতে চাই। ভাগেন দিবি। তোমরা সবাই আব্দুল্লাহ মর্জিনা দেখেছো? হ্যাঁ আলিবাবা 40 চোর। হ্যাঁ এখানে গিয়ে কি বলছে গুয়ার সামনে? আলু ফাঁক, বেগুন ফাঁক, পটল ফাঁক। গেট খুলবে না, গেট খোলবার জন্য চিচিং ফাঁক বলতে হবে, ঠিক কিনা? ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। দিস ইজ অ্যাবাউট এসিএল অন ইউজার। ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ না না, হ্যাঁ কি না? তাহলে একদম বুঝে সুন্দর করে লিখে নাও, খুব সহজ, কিছু হাতি ঘোড়া জিনিস নয় এটা। কমান্ড কোনটা? এইটা। তোমরা আগে এটা লেখো, তারপর বক্স করে নেবে। এভাবে লেখো, অ্যাপ্লাই read and write permission on only user ना, only Moriam user। तो कैसे अप्लाई होगा? এইটা হচ্ছে কমান্ড, আগে এটা লেখো, ভেরিফিকেশনটা হচ্ছে নিচে।
এই আউটপুটটা লিখতে হবে না, বাট কমান্ডটা অবশ্যই লিখে রেখো যে গেট এফএসিএল করে কি করে দেখবে, ঠিক আছে? এই কমান্ডটা লিখেছো তো খাতায়? এবার লেখো সেট এফএসিএল কে নিচে আন্ডারলাইন করো, মেক আন্ডারলাইন ইনসাইড ইন, তুই এখন লিখিসনি? Yes, sir, এটা লিখছি। सेट एसीएल के नीचे अंडरलाइन करो, एरो दिए लिखो टू अप्लाई एसीएल, ये नीचे लिख टू अप्लाई एसीएल। जब भी आप एसीएल किसी के ऊपर अप्लाई करोगे तो कमांड विल स्टार्ट विथ सेट एफएसीएल, ठीक? To apply ACL. সেট এফএসিএল লিখলে এসিএলটা অ্যাপ্লাই হবে। -m হচ্ছে ইমপ্লিমেंटेशन, -m मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। आई वांट टू अप्लाई एसीएल। सेट एफएसीएल के बाद में अगर आप -m लिखते हो तो एसीएल अप्लाई होगा, -d लिखते हो तो एसीएल रिमूव हो जाएगा। ডিটা আমি দেখাচ্ছি। সেই এমটা একবার কি এমটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন, IMPLEMENTATION, ইমপ্লিমেন্টেশন হলো। ইউ, ইউ এর তলায় ইউ তো কেটে এটা না, ইউ খালি। ইউ মানে यूजर, यू माने होच्छे यूजर, माने अगर मैं एसीएल यूजर के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं देन आई विल राइट यू। मोडियम, मोडियम तले अंडरलाइन करो यूजर नेम, यूजर नेम হচ্ছে। আর ডব্লিউ তলে अंडरलाइन करो परमिशन टू गिव, लिखो परमिशन टू असाइन व परमिशन टू गिव, जो परमिशन आप देना चाहते हो, परमिशन टू असाइन। हाँ बोलो, यही तो क्लास एसीएल जो कमांड लिखे हो उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो टू व्यू एसीएल परमिशन, ठीक है? और टीएमपी तो जानते ही हो, ये आपका जिसका परमिशन चेक करना है। और परमिशन के अंदर में जो आउटपुट है ना, उसमें जो भी यूजर को आपने परमिशन दिया है वो यूजर का नाम आपको यूजर कोलोन बोल के दिखेगा। दिस इज द स्पेशल यूजर ऑफ अस। मोडियम हम लोग का स्पेशल यूजर है जिसको ओनली रीड राइट परमिशन है। क्लियर? কোন আপত্তি? আয় তাড়াতাড়ি আয়, বোঝা গেছে এটা? আচ্ছা, এবার এবার ধরো आगे जाइए। अच्छा, एबार ऐसा भी रीजन हो सकता है कि मैं एक मेरा ऐसा बदमाश यूजर है जिसको मैं इस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को छूने में नहीं दूंगा, व्यू परमिशन भी मैं नहीं रखूंगा। हाउ कैन यू डू दैट? अदर्स के लिए सेम प्रोसेस, सेम कहानी यही है। मैं स्पेशल एक परमिशन देना चाहता हूं एक यूजर को जो उस डॉक्यूमेंट को खोल भी नहीं सकता है, कोई भी परमिशन नहीं रहेगा। कि रे মাথায় হাত হয়ে গেল কেন? বুঝতে পারছিস তো? না বুঝতে পারলে বল বাবা। দেখিস বাবা এই জায়গাগুলো একটু ট্রিকি। এইটাকে, এটা হচ্ছে কোনো ট্রেক করতে গেলে প্রথম সিমেন্টের কঠিন রাস্তাটা, এর পরের গুলো সহজ, এরপর ঘাসের রাস্তা আছে সুন্দর। তোকে আমি নেটওয়ার্ক প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো, আইপি সেট করবি, এফটিপি সার্ভার বানাবি, খুব ভালো লাগবে। এইখানটা একটুখানি সাথে থাক, এখানটা একটু শক্ত, আবার এলভিএম এর সময় বলবো এরকম একটু শক্ত, একটু সাথে থাক। চল এবার टू रिमूव ऑल परमिशन फ्रॉम जीत यूजर, मुझे जीत यूजर का सारा परमिशन को रिमूव कर देना है। आई वांट टू रिमूव ऑल परमिशन ऑफ जीत यूजर। जीत कैन नाउ व्यू, बट स्पेसिफिकली मैं जीत को ही कुछ नहीं देखने देना चाहता हूं, बुझले? टू रिमूव ऑल परमिशन फ्रॉम जीत यूजर কিভাবে করছি चले आगे देखे नहीं। जीत देखते पाচ্ছি কিনা, ক্যাট डॉक 1 जीत 2 লাইন দেখ পা रहा है, लॉग आउट। রুটে এসে গেছি, এবার লিখছি কমান্ড সেট এফএসিএল, বলো -m অ্যাপ্লাই করতে চাই यू কোলন ইউজার का नाम जीत, কোনো পারমিশন না, কি করে লিখবো? ব্ল্যাঙ্ক তো ছাড়া যাবে না। না 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 না, বেশি ভেবে ফেলছিস। কিছু না মানে কিছু না। কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, চেক করো।
কোনো পারমিশন আছে কি? না। কি বলছে? বলছি দেখবি আবার কি কথা? না 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 না, এরকম সম্ভব না। ঠিক আছে তো, চলো তাহলে লিখে ফেলো। আচ্ছা এটা কি তাহলে এক্সিকিউট পারমিশনটা আছে? সব সরিয়ে দিয়েছি। তিনটে সেকশন থাকে না। এটাতে ঢুকলো কিভাবে? কোনটায় ঢুকলাম? ফাইলটা খুলেছি নাকি? ফাইলটা খুলতে পারিনি তো। ফোল্ডারটা খোলা ফোল্ডারটাতে রয়েছে পারমিশন, ফোল্ডারটাতে রয়েছে পারমিশন না। এটা কমান্ড to remove all permission from JIT user. ये परमिशन से सिर्फ रूट कर सकते हैं। ACL can be configured by root. আর কাউকে পারমিশন দিলে সে তো করতেই। যাবো আগে? यस सर। বলুন স্যার। যাই চল। To apply read write execute permission for a group named manager, sorry admins আছে না আমাদের গ্রুপ, एडमिन्स ग्रुप के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन रहेगा। माने एडमिन ग्रुप का जो मेंबर होगा वो रीड राइट कर सकता है। ठीक है, বুঝতে পারছো কি বলছি? এতক্ষণ পারমিশনটা পার্টিকুলার यूजर के ऊपर मैं दे रहा था, ना मुझे सेम परमिशन सेटअप यूजर के ऊपर अप्लाई करना है। পরে এখন না, দেরি আছে, 35 মিনিট ভাই আন্দি। হ্যালো, to apply read write execute permission for group named admin, মানে মুঝে এবার আমি এখানে লিখে দিচ্ছি admin group members are, ধরো বললাম ঈশান and আর কি বানিয়েছিলাম? ঈশান বিরাজ। না এখানে বানিয়েছি কাকে কাকে? एडमिन ग्रुपेर मेंबर ईशान एंड विराज। ओके, सो इन लोग को मैं खाली क्या परमिशन देना चाहता हूँ? रीड राइट एग्जीक्यूट, তিনটেই পারমিশন দেবো। হ্যাঁ, কিভাবে দেবে দেখো, কমান্ড কিন্তু সেম, একটা ছোট্ট হালকা চেঞ্জ হবে। কে বলতে পারবে? চেষ্টা করো, ভুল হবে। সেট FACL স্পেস মাইনাস মাইনাস এম, সেই ইউজ জায়গায় জি হবে। কারেক্ট, ভেরি গুড। ইউজ জায়গায় জি হবে। তারপর অ্যাডমিন অ্যাডমিনস অ্যাডমিনস কোলন হুম। 777 হ্যাঁ, 777টা কোথায় পেয়ে গেলি? RWX 777 লেখা যাবে না আচ্ছা এখানে, নিউমেরিক্যালি লেখা যাবে না বাবা, এখানে এভাবে লিখতে হবে RWX স্পেস TMP টিউসডে। only for সবার জন্য হয়ে যাবে তো। হ্যাঁ সেটা নিয়েছে কমান্ডটা, চেক করো। গেট FACL TMP টিউসডে ডকন। ঠিক আছে, টেস্ট করি। গ্রুপের মেম্বার কারা আছে কি করে দেখবো? গ্রেপ বলে না কমান্ড কিছু, গ্রেপ অ্যাডমিনস etc গ্রুপ ফাইল। ঈশান আছে আর বিরাজকে অ্যাড করতে হবে। ইউজার মোড -a ক্যাপিটাল G অ্যাডমিনস বিরাজ। আচ্ছা টেস্ট করি। su মাইনাস বিরাজ। cdtmp টিউসডে ডকন। ওই ডকন তো ফাইল বাবা, স্ক্যাট ডকন। ঠিক, यस सर। রাইট পারমিশন চেক করি।
ক্যান ইউ ডু ইট? কোনো অসুবিধা কিরে? সে বলছে ঘুম পাচ্ছে। পাবে তো? এই এই তুই এদিকে কর। 1 GB র্যাম আবার এপাশ ওপাশ তাকায়। অনলাইনে পড়ানোর কিছু বলছে না, খুশি হয়ে গেল, সেটা ভালো। রোজ আয় বাবা, হ্যাঁ, নাহলে ঘেঁটে যাবে সবটা। আয়, আর দেরি করিস না। किसान है हाँ है ना, ये रहा। क्लास के बाद थोड़ा सिस्टम लगाओ, सब जगह का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वहाँ सिस्टम ही नहीं है पीछे। ঠিক আছে ঠিক আছে। মেশিনটা কই? हटाया कौन? মেশিনটা বিএসডি খেয়েছিল বলে তো আমি বলছিলাম যে ডেটাটা তুলে নিই আর কি উইন্ডোজ 8.1 দিতে। না না, এই মেশিনটা 10 চলে। স্যার প্রচুর স্লো যায়, তারপর वो तो বিএস बहुत है, लेकिन एटलीस्ट मशीन तो है, कुछ देर बैठ सकते हैं। वो मशीन पैरालाइज हो चुका है। और कुछ लगाओ। वो अकेला मशीन था जिसमें i7 था। लैब 4 का कॉर्नर वाला मशीन सिस्टम आवाज ही नहीं चल रहा है, उसको भी। टैग कर दीजिए ओके। सर मैं हाफ एन आवर के लिए लैपटॉप ऑन नहीं करूँगा। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करिए एकदम ही। कैपिटल P पासवर्ड है सालवार वाला, ठीक है? যাবোগে? ঠিক লাগছে, ঠিকঠাক লাগছে? আচ্ছা। गेट में से था लगातार 3 यूजर पे करना हो तो कमांड क्या होगा सर? सेम। ऐसे मतलब कि जैसे एक यूजर के लिए किया तो सिर्फ वो आया, और 2 यूजर ऐड करना था। नहीं, ग्रुप में ऐड करके ग्रुप को दे दो परमिशन। तो बिगैन नहीं 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 होगा, नहीं, कॉमा कॉमा का कहानी नहीं है, कॉमा कॉमा का कहानी नहीं है, नहीं होगा। हम करके देखें, नहीं होता है। आई हैव ट्राइड इट, ये मेरे को भी आया था बट नहीं होता है। आई हैव टेस्टेड दिस। টিউসডে ডক ওয়ান। এখানে देखो ग्रुप एडमिन्स बोल के जो ग्रुप है उसका RWX परमिशन है। सो आई वांट, एक बार टेस्ट करते हैं कमांड, पहले बता फिर बोलते हैं। setfsl -d ক্যারেক্টার কোনটা? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 লেখো এবার হাউ টু রিমুভ স্পেশাল পারমিশন or how to remove ACL from any user, how to remove ACL from any user। तो देखो to remove ACL from Morium यूजर के ऊपर से हम लोग ACL परमिशन को हटाना चाहते हैं। कमांड इज setfsl -x u :morium tmp tuesday doc1। देखे नाओ getfsl tmp tuesday doc1।
দেখো মরিয়াম ইউজারটা কি আর আছে না ना मोरियम अभी क्या होएगा लो मोरियम इज नाउ अदर्स मोरियम अभी अदर हो चुका है हो चुकी है सॉरी सेम way अगर आप कोई ग्रुप से परमिशन हटाना चाहते हो टू रिमूव ACL from a group admins command will be same but u के जगह पे g होगा set FACL minus x g colon admins tmp tuesday.com দেখুন এখানে আর গ্রুপের মধ্যে ইউজারটা কিন্তু নেই মানে গ্রুপটা কিন্তু আর নেই স্যার মাস্কটা কি স্যার মাস্ক কোথায় গো এইটা এই মাস্কটা হচ্ছে ইউ মাস্ক বলছি ইউ মাস্ক কি এরপরে পড়াবো ইউ মাস্কে খেলা আছে ইউ মাস্কে গিয়ে তো তুমি লিনাক্সের টেন্স শিখবে যে কেন এসব হচ্ছে এত কেন পারমিশন কে দিচ্ছে এত পারমিশন লুকিয়ে লুকিয়ে পিছন থেকে এই শিখবো আমরা শেখাচ্ছি 1 মিনিট এক্ষুনি শিখিয়ে দেবো আজকে না এই চারটে কমান্ড লিখে নাও এবার তোমাদেরকে একটা কাজ দিই চলো একটা প্রজেক্ট করা যাক এর উপর তোমরা আমাকে কনফিগার করে দেখাবে ডিফল্ট ACL লেখো খাতায় ইউ নিড টু কনফিগার ডিফল্ট ACL কি জিনিস কিভাবে করব একটা টেস্টিং করে দেখাতে হবে স্যাটারডে চেক করব এক দুদিন টাইম দিলাম ডিফল্ট ACL ডিফল্ট ACL ডিফল্ট ACL কি জিনিস কি করে কাজ করে আর তার প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন করে দেখাতে হবে আই উইল চেক ইট অন স্যাটারডে নিজেকে করতে হবে এটা হ্যাঁ এ আর সি আর এল তিনটে ক্যাপিটালে ধীরে ধীরে ভুল লেগে সিটা বড় কর ঠিক আছে টাস্ক রইলো মানে তো বললে তুমি এখন না বলে দিতাম ডিফল্ট ACL টাস্ক রইলো খুঁজে আনবে এইটা RSCS এর সিলেবাসে নেই বাট মার্কেটে RSCS এর সিলেবাস অনুসারে কাজ হয় না জানতে হবে এটা খুঁজে আনবে পরের দিনকে যে খুঁজে আনতে পারবে তাকে একটা গিফট হবে প্র্যাকটিক্যালটা করে দেখাতে হবে আমাকে যে এই দেখুন হচ্ছে একটা বড় চকলেট দেবো 1 টাকা চকলেট না একদম দেন আন দেওয়ার দেবো বিরিয়ানি কেন বিরিয়ানির বাজেট নেই বিরিয়ানির জন্য এই প্র্যাকটিক্যালটা বিরিয়ানির বাজেট নয় তো আমি একটা অন্য প্র্যাকটিক্যাল দেবো বিরিয়ানি খাওয়াবার জন্য দাঁড়া দাঁড়া চাপ নিস না দেখ খাবো তোকে বিরিয়ানি কোনো চিন্তা নেই তোকেই খাবো দাঁড়া তোকে দেবো আমি ইয়াম সার্ভার বানাতে হবে দাঁড়া হ্যাঁ বিরিয়ানির মতন প্র্যাকটিক্যাল বানাতে দেবো তোকে না FTP আমি দেখিয়ে দেবো HTTP-টাও বানাবে হ্যাঁ তাও তোকে নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন করতে দেবো এগুলো বিরিয়ানির যোগ্য প্র্যাকটিক্যাল এটা নয় এটা 20 টাকার চকলেট অবধি যথেষ্ট এর বেশি নয় খুব জোর আমি বাজেটটাকে ওই 3টে পরোটা আনলিমিটেড ঘুগনি ওই অবধি যেতে পারি হ্যাঁ কি পকেট এটা হচ্ছে ফোন পে পরোটা কি করলি ঈশান সব খেলিও না তোর বাড়ি শিয়ালদায় বাগান থেকে অনেক দূর কাছাকাছি
শিয়ালদা স্টেশনে কি হয়েছে? ওই এইটা সাজানো খেলতে বেরোবি সাজানো দেখতে পেয়ে যাবি সকালবেলা। আরে ওরা এরকম করে, এরা একটা জিনিস পেয়ে যায় হ্যাঁ, আর সেটা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে। বলতেই থাকে, মানে practical দুজনেই একই, দুটো লোক একই। হ্যাঁ, practical করতে 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 বলছে। বলেই যাচ্ছে। এক প্লেটে 3টে পরোটা, আনলিমিটেড তরকারি, একটা ডিম, একটা হলো লঙ্কা, একটা পেঁয়াজ, 30 টাকা। জলকে খেয়ে খেয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। চলো নেক্সট টপিক, হেডিং দাও, ইউ মাস্ট। একটু থিওরি বলে দিই, পরের দিন বাকিটা দেখাবো। হ্যাঁ, ওটা তুই বলিস তাই বলছি আমি ভিডিও বানাই। কি বলে? আমার মুখ আছে বলো, বলছে আমি স্যার direct বলে এটা দেবো। পরের দিন হলে ভালো হতো। 11টা 7 বাজে, এই থিওরিটা একটু বলে দিই, প্র্যাকটিক্যালটা পরের দিন দেখাবো। পয়সা ও দিয়েছে না আমি দিয়েছি, আমি বুঝতে পারছি না। আমি না সাগর বুঝলি, পয়সা কে দিয়েছে আমি বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে না আমি পয়সা দিয়েছি, ও আমাকে শেখাচ্ছে। তো তার পরের দিন, না 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 স্যার দেখান। আমি যখন রিল্যাক্স শিখতে যেতাম, কেউ ছাগলা বলে চুপ করে বসো, পয়সা দাওনি, একদম চুপ। আমার স্যার বলছে কি বাজে ছেলে রে তুই। আমি বলছি হ্যাঁ স্যার, ওই অফিস ছেড়ে এসেছি, একদম এসব ছাগলাম আমি সহ্য করবো না। কোনো হাসাহাসি হবে না, আপনি পড়ান 2 ঘন্টা চুপচাপ আমি বসে পড়বো, যা পড়াবেন সব পড়বো, কোনো অসুবিধা নেই, বাদ দিলেই ধরবো। এটা বললেন না কেন? একদম প্রিন্ট করে নিয়ে যেতাম। সেও সেরকমই লোক আর কি, একটা প্রশ্ন করলে এমন দেবে, উত্তর দিতে না পারলে ক্যামেরা অন করি অপমান করে। পরীক্ষায় 0 পাবে, 0 চলছে। পরীক্ষায় পাস মার্ক 210, তোমার নাম্বারটা 3 সংখ্যা গিয়ে পৌঁছবে বলে তোমার মনে হচ্ছে না। 210 তো পরের কথা, 100 পাবে। না, মনে তো হচ্ছে পেয়েই যাবো, ওই আমার মনে হচ্ছে না। সবার কি তখন মনে হয় যে না আমিও কারোর ফ্যাকাল্টি, এরাও আমার ফ্যাকাল্টি। আমি এগুলো বলি না লোককে। তো আপনি রেল করে দিয়ে শিখেছেন? আমি রেকর্ডিং থামাবো।